Welcome to Pucho Pakistan, an exciting initiative where we engage children through questions and inspire a love for reading. We're proud to have Midland Glazing as our sponsor, a company specializing in German windows, stained glass, skylights, domes, shower cubicles, construction, interior designing, and designer homes. A big thank you to Midland Glazing for supporting this quiz show and helping us make it possible. वेलकम टू पूछो पाकिस्तान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का एक बड़ा क्विज शो। इस क्विज शो में हम स्कूल से और कॉलेजेस से और मुख्तलिफ तबकात में से सिलेक्ट करेंगे 4 इंडिविजुअल्स। वो 4 इंडिविजुअल्स आएंगे हमारे पूछो पाकिस्तान के स्टूडियो में। उन 4 इंडिविजुअल्स में से कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे और उनमें से सिलेक्ट किया जाएगा एक इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल होगा हमारे पूछो पाकिस्तान की कैप्टन सीट का हकदार। उस कैप्टन सीट पे बैठ कर उनसे कुछ सवालात किए जाएंगे और हर सवाल के पीछे होगा एक कैश प्राइस और बुक प्राइस। और इस शो में शरीक होने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल पर रब्ता कीजिए, डिटेल भेजिए। देखना ना भूलिएगा पूछो पाकिस्तान। मुझे उम्मीद है कि हमारा शो आपको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पूछो पाकिस्तान। मेरा नाम है शाहिद अयूब। आज का जो प्रोग्राम है वो हम कर रहे हैं, हमारे कंटेस्टेंट्स हैं दानिश रशीद साहब जो हमारे पास तशरीफ़ लाए और वो हमारे सवालों का जवाब देंगे। देखते हैं कितने सवालों का जवाब देते हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं माशाल्लाह। ईमान ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं जिसमें ये बनाते हैं पीवीसी विंडोज़ और डोर्स, और इसके अलावा गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं माशाल्लाह। तो ये तशरीफ़ लाएँ, इनसे हम करेंगे सवाल। मुझे उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। दानिश साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपको कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है सर। बहुत अच्छा जा रहा है। हालात तो मुश्किल हैं लेकिन फिर भी बस सर कॉम्प्लिकेशंस आती रहती हैं, फ्लक्चुएशंस हैं, अब अनस्टेबिलिटी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ सिलसिला चल रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ आप इधर आने का आपने कैसे सोच लिया हमें चैलेंज करने का? बस सर वैसे ही मैंने आपके प्रोग्राम्स भी देखता रहता हूँ। अच्छा। तो एक इम्प्रेसिव आपकी कम्युनिकेशन होती है, सारी चीज़ें होती हैं। चलें, तो मैंने कहा चलें आपके पास से ये एक छोटा सा शॉर्ट जो है मैं भी दूँ। चलें, माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया जी दानिश भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो हम टोटल जो क्वेश्चंस आपसे होंगे 10। ठीक है। हम शुरू में हमारा ये चैनल अभी बहुत शुरू की स्टेजेस में है। हमने कुछ लोगों ने मुझे 1-2 सेशन जो हमने किए उसमें लोगों ने कहा कि आप सिर्फ इस्लामियात और पाकिस्तान हिस्ट्री और मुतालिया पाकिस्तान और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा आपने रखा हुआ है। तो मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, ये शुरू के प्रोग्राम में हमने इसलिए रखा कि लोगों को अभी सही पता नहीं है, ज़्यादा लोग इसमें अभी आ नहीं पा रहे। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो वास्ट होते जाएंगे, यानी इंटरनेशनल अफेयर्स भी आएंगे, लोकल अफेयर भी आएगा, जनरल नॉलेज भी इसमें आएगा और इसमें मल्टीपल चॉइसेस होंगी। फिर जो भी हो सकता है वो सब कुछ आएगा जो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो शुरू में हमारे जो है वो बेस होंगे इस्लामियात के ऊपर, और चूँकि हम मुसलमान हैं हमारे पाकिस्तान के ऊपर, मुतालिया पाकिस्तान के ऊपर और अपनी हिस्ट्री के ऊपर, इंडिपेंडेंस से पहले की थोड़ी हिस्ट्री और इंडिपेंडेंस के बाद की और आज तक की हिस्ट्री। ये होगी फ़िलहाल हमारी लिमिटेशंस, और कुछ जनरल नॉलेज छोटा मोटा और कोई IQ लेवल। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान आपके लिए, और आप बताइए दानिश साहब कि कुरान पाक कितने अरसे में नाज़िल हुआ? A है 25 साल, B है 23 साल, C है 18 साल और D है 10 साल। ये 23 साल में नाजिल हुआ है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, माशाल्लाह।
अगला सवाल है, प्रेशर तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। पक्की बात है। असल में सर ये तो हमारी एक रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। हाँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं। हाँ तो मुझे खुशी है कि आपकी जानिब से सवाल आएंगे, कुछ मैं जवाब दे सकूं। हाँ, नहीं इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आपने सही कहा कि एज मुसलमान हमें बहुत सारी चीज़ें वैसे पता होनी चाहिए, लेकिन सम टाइम चीज़ें जहन से निकल जाती हैं जी। तो वो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, होता है, सबके साथ होता है। तो अगला सवाल ये है, कुरान पाक को सरकारी सरपरस्ती में जमा करने का आगाज़ किसने किया? ए है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बी है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सी है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और डी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सर ये खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। माशाल्लाह, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस। चलिए हमारा तीसरा सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस सहाबी को कुरान पाक जमा करने की जिम्मेदारी दी? ए है हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बी है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और डी है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला। ये सर मेरे ख्याल से ए ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला। माशाल्लाह, वेरी नाइस, गुड। एक हालाते हाजरा का क्वेश्चन जिस दौर में हम रह रहे हैं जी, अदल और इंसाफ के हवाले से, यानी अदल और इंसाफ के हवाले से जी जी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कैसे अदल इंसाफ के सर बगैर? हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है ना मुसलमानों का, उसमें अदल व इंसाफ की एक वाज़ेह अहमियत है। अदल व इंसाफ जिस कौम में नहीं होता वो कौमें यकीनन बर्बाद हो जाएंगी। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एग्जैक्ट अल्फाज उनके हैं जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कौम अदल और इंसाफ को तर्क कर देती है, जी, तबाही और बर्बादी इस कौम का मुकद्दर। वेरी नाइस, एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा। एक और सवाल ये है, पांचवा, एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जी, आप बताइए कि ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। स्टेटमेंट ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाली कौमें जिनमें से एक मुसलमान है, इसलिए एक रियासत, आज़ाद रियासत कायम की जाए जी, जिसमें रहते हुए वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकें। जी, हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। इसे क्या कहते हैं? ए, मुसलमानों की रियासत, बी, अलग वतन, सी, दो कौमी तसव्वुर, और डी, अलग रियासत। सर ये दो कौमी नज़रिया है जिसकी बुनियाद पे ही ये नारा लगा था, बन के रहेगा पाकिस्तान। माशाल्लाह, वेरी, बन के रहेगा। बन के रहेगा या नहीं रहेगा? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और हम एक आज़ादाना यहाँ पर जो है ना अपने इस्लामी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आराम से गुजार रहे हैं। ये उन कौमों को पता है जिनके ऊपर दूसरी कौमें मुसल्लत हुई हैं आज। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने अच्छा एक्सप्लेन भी कर दिया साहब। जी। जी, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। यार आप तो कपड़े का नानी साहब काम करते हैं और विंडोज़ का काम करते हैं, ये आपने पढ़ाई लिखाई भी करते हैं साहब? सर ये हमारी बेसिक नॉलेज हैं। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें तो इसमें से समझ लें 90% चीज़ें हमें अपने बेसिक एजुकेशन सिस्टम से मिलती हैं, लेकिन कुछ मेरी रूटीन भी है, कुछ थोड़ा बहुत स्टडी करता रहता हूँ, साथ में कुछ हिस्ट्री को स्टडी कर लेता हूँ जब टाइम मिलता। ओके, बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तदा जी, किस मुसलमान रहनुमा के दौर में शुरू तस्वर की जाती? वैसे तो जी, सर सैयद से लेके कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ये सब इस पे बात करते रहे, लेकिन तस्वर क्या किया जाता है कि पहला दो कौमी तस्वर किसने दिया था?
جی ایک 1812 میں، دوسرا 900 عیسوی میں، تیسرا 500 عیسوی میں، اور چوتھا 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے. باب الہند فتح کیا سر محمد بن قاسم نے، اور انہوں نے ہی نظریات رکھا یہ، کیونکہ اس خطے میں ہندو اور یہ زارا نظام پایا جاتا تھا. یہاں سے تو آپ تو بڑے ماشاء اللہ، آپ کو تو زبردست نالج ہے جی، آپ پڑھ کے آئے لگتا ہے. ماشاء اللہ. ایک سوال ہے، جی پاکستان جس جگہ پہ واقع ہے، اگر ایسٹ میں جائیں تو اس کا سرحد لگتی ہے ہندوستان. پاکستان میں ایسٹ پہ جائیں تو سرحد ہے انڈیا کی اور اوپر چائنا کی. اگر آپ ویسٹ پہ جائیں تو کس کی سرحد لگتی ہے؟ افغانستان کی. ویری نائس. اچھا جی، صحابہ کرام کے دور میں کس جنگ میں قرآن پاک کے جو حافظ قرآن تھے، قرآن پاک کے کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ جی تب سوچا گیا کہ یہ اتنے حفظائے کرام شہید ہو گئے تو یہ نہ ہو کہ قرآن پاک کسی کو زبانی یاد نہ رہے، تو اس کو لکھنے کا کام ترتیب دینا شروع کیا گیا. وہ جنگ کون سی تھی؟ جنگ یرموک، جنگ یمامہ، جنگ قادسیہ یا جنگ جمل؟ یہ سر جنگ یمامہ ہے میرے خیال سے، جو مجھے یاد پڑا ہے، جتنی میں نے اسٹڈی کی ہے جنگ یمامہ ہے. سوچ لیں. بس سر جتنا ہے میرے ذہن میں اس حساب سے ہی جواب دے رہا ہوں. جنگ یمامہ ہی ہے شیور؟ انشاءاللہ. ویری نائس، گڈ، تھینک یو. ایبسولوٹلی رائٹ. کوئی سر آپ کا ویسے کافی لمبا ہے میرے خیال سے. نہیں، 10 سے زیادہ نہیں کریں گے. اچھا، ایک بہت ہی عام اگین حالات حاضرہ پہ ایک سوال ہے جی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. جی دیکھیں، ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم سوال بھی کریں اور جو کنٹیسٹنٹس ہیں اس کے نالج بھی پتہ چلے کہ کیا کتنا پڑھتے ہیں لوگ. ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ کتاب پڑھیں، بک پڑھیں. صحیح ہے نا؟ جیسے کل مجھے کسی نے کہا کہ یہاں پہ ایک لائبریری کھلی ہے فیز 5 میں، ریڈرز کے نام سے. جی بڑا اچھا انہوں نے رکھا ہوا ہے، بکس ہیں، آپ جائیں وہاں بیٹھیں، دے ڈونٹ چارج اینی تھنگ. اوکے. آپ جائیں، کتاب لیں اور آپ کتاب پڑھیں، فری ہے. ویری نائس. بڑی اچھی ایفرٹ ہے ان کی، ریڈرز کے نام سے. مقصد ہمارا بھی یہی ہے کہ لوگ کتاب پڑھیں. صحیح ہے. ایک آج کل حالات حاضرہ کے ریفرنس سے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، جو بہت کم ہوتی جا رہی ہے ہمارے یہاں. جی وہ کہتے ہیں حدیث مبارک کے مطابق رزق میں وسعت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ پہلا ہے سیر و سیاحت سے، بی ہے صلہ رحمی سے، سی ہے تجارت سے، اور ڈی ہے علم حاصل کرنے سے. اس پہ سر میں اپنی ایک اسٹیٹمنٹ بھی، مطلب اپنی کیا ایک کال حضرت علی کا ایڈ کرنا چاہوں گا. حضرت علی نے فرمایا کہ انسان کا رزق نا صدقے میں پوشیدہ ہے. واہ واہ. اور وہ اس کو محنت میں ڈھونڈتا ہے. صلہ رحمی صدقے کی فارم، صلہ رحمی میں صدقہ بھی آ جاتا ہے. اس میں بہت سے فیکٹرز آ جاتے ہیں. ویری نائس، ویری نائس. صلہ رحمی اس کا کریکٹ آنسر. ویری ویل ایکسپلین. گڈ. آپ کے ساتھ مزہ آ رہا ہے. چلیے ایک اور سوال. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت نازل نہیں ہوئی تھی تو لوگ ان کی کس ایک بات پہ بڑی قسم کھاتے تھے، لوگ کفار بھی قسم کھاتے تھے. تو اسی ریفرنس سے آج کے لیے سوال یہ ہے ایک آپ کے لیے، غلط مشورہ دینے کو کیا کہتے ہیں؟ اے گناہ، بی خیانت، سی جھوٹ، اور ڈی خود غرضی. خیانت. میں نے جو ہنٹ دیا تھا وہاں سے پکڑا گیا. سر یہ ایک جنرل پرسیپشن بھی ہے، مطلب ایک جنرل کامن تھنکنگ ہے ہاں کہ
اور دوسرا آپ نے جو اسٹارٹ میں کہہ دیا وہ تو مطلب میں نے سارا ایسے ہی وہ بات کی. صادق اور امین کے نام سے ان کو ہی جانا جاتا تھا. کفار بھی قسم اٹھا لیتے تھے, اللہ بھی قسم. کفار کو یقین نہیں آتا تھا. اور ہماری قوم کی بد نصیبی بھی اس وقت یہی ہے کہ اس ٹائم جو ہمارے جو نبیوں نے ہمیں جو ایک لیسن دیا ہوا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ویری رائٹ. اور اس ٹائم پہ ہمارے جو نبی ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں, کفار اس چیز کی قسم اٹھاتے تھے. صحیح بات. Very right. آج دنیا میں مسلمانوں کی پسماندگی کا بہت بڑا فیکٹر یہ ہے. ایک اور سوال, وہ بھی آج کے ریفرنس ہے. جی, ان میں سے کون سا عمل گناہ کبیرہ ہے؟ اے بخیل ہونا, بخل. بی والدین کی نافرمانی. سی فضول خرچی. اور ڈی اونچا بولنا. سر اس میں سب سے زیادہ دکھ والا عمل جو نظر آتا ہے نا, ویسے ایک جنرل اگر اوپینین لیں, آسان سوال ہے. آسان سوال, جنرل اوپینین, تو وہ وہی ہے کہ ماں باپ کو جس نے دکھ دیا, ماشاء اللہ, جس نے ماں باپ کو دکھ دیا. ماشاء تو بڑے گناہ میں ان چاروں کو ہم اگر آبزرو کریں تو مجھے یہی نظر آتا ہے. یہ میں نے ایک جنرل سا مائنڈ بنا کے آپ کو جواب دیا. اللہ. دانے صاحب آپ سے 10 سوال ہم نے کیے اور 10 کے 10 ٹھیک ہے. الحمدللہ. ماشاء اللہ آپ کا نالج اچھا ہے. بڑی خوشی ہوئی آپ کے ساتھ یہ شو کر کے ہمیں. سر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے اسلام کے 10 سوال بالکل صحیح دے دیے. نہیں ماشاء اللہ. تو ہم امید کریں گے کہ اس طرح کے اور بھی دوست اس چیلنج میں آئیں گے انشاءاللہ. آپ کے جاننے والے آنا چاہیں موسٹ ویلکم. کسی ایج گروپ میں آنا چاہیں, کسی ایج گروپ میں بھی ٹھیک ہے, موسٹ ویلکم ہمارے پلیٹ فارم پہ. ہمیں خوشی ہوگی اور ہم اس کو آہستہ آہستہ اس کو لے کے آگے چلیں گے. پھر اس کو انٹرنیشنل فارم پہ, انٹرنیشنل لٹریچر کے اوپر, پھر آئی کیو کے کویشچن جیسے میں شروع میں کہا, یہ سب چیزیں ہوں گی. اور یہ تھا آج کا پوچھو پاکستان. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.